Nga kabagting maayong buntag sa tanan. Atong tagaan og pagdagad kining usa ka comment sa atong mga igsuon usa kini siya ka Sabadista sa iyang pagsupak sa dogma sa Simbahang Katoliko nga si Santa Maria gidala sa langit lawas ug kalag. So mao nini ang pagtulunan nga supak o dili mabasa sa Biblia. Ug iyang gigamit ang 1 Corinto 15:50. Wa man siya maghatag og teksto pero naa kini sa 1 Corinto 15:50 kaningon si Apostol Pablo nga flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So ay siguro atong basahon og klaro ang verse. Okay? Karon di ta masipyat. Matod pa diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50. What I am saying, brothers and sisters, is this: flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ngayon siya nga, save yun ang assumption kay ang unod o dugo dili man di ay makasulod sa langit. Mga kaigsuonan, ang atong tubag ani, kung mao ni pagsupak sa SDA, I don't know kung maabot ni ilang theology, nga kung ato ning literalon pagsabot mga igsuon, nga ang lawas o di gyud makasulod sa langit, nagpasabot kini nga walay mabanhaw. Kay ini kabanhaw lawas o kalagman ang maedos langit. No? Kay kung ipasabot gyud nato nga walay lawas ang langit, musupak mismo si San Pablo sa iyang gitudlo mismo mahitungod sa pagkabanhaw. Kung tiwason nimo ang pagbasa sa 1 Corinto 15:52 ngadto 53, gipasabot ni San Pablo nga ang dili malangit kadtong mortal body. Pero panahon sa pagkabanhaw gitawag mag-glorified, ma-change into glorified body. Ang perishable ma-change into imperishable. Ang mortal ma-change into immortal. Malangit na siya. Ikaduhang punto, kung literal nga walay unod ug dugo nga makasulod sa langit, si Kristo mismo dili makasulod sa langit. Kaya doon naman siya lawas og dugo, no? Sa Lucas 24:39, ni kaon siya, minsan nga ang espiritu walay unod og bukog. Sa ato pa siya naay unod og bukog. Pero nalangit mas Kristo. No? Mo ni atong sabton unsay buti pasabot ni San Pablo sa 1 Corinto 15:50 that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So kung atong sabto ni gitawag kini og biblical idiom or idiom. Sama gud sa giingon sa Matthew 16:17 nga wala kini ipadiyag pinaagi sa unod ug dugo. So meaning ang revelation is a spiritual matter. No? Dunay mas lang pagpasabot ni ini mao na nga luoy kaayo ang Sabadista kung literal nila nga si Santa Maria di gud malangit kay wala may lawas ug dugo didto. So wala day malangit nga mabanhaw. Okay? So ang punto ni San Pablo sa 1 Corinto 15:50 nga ang mortal corruptible body, humanity, dili ni maka-inherit sa kingdom of heaven. So kinahanglan mausab mo na gisulti San Pablo ma-change diha sa panahon sa gitawag nato og resurrection, mag-glorified body. So sige, ang atong Ginoo na glorified na iyang lawas. So mao kini ang atong gibasihan sa Santa Maria. Ang lawas ug dugo ni Santa Maria glorified na siya. No? Mao nga mahimo siya malangit. Okay? Una diha sa daang kasabutan, Genesis 5:24. Nga gipaklaro sa
Hebreos 11:5 nga si Enoch wala mo matay, gikuha sa Ginoo. Asa mo siya ibutang? Tuos langit. No? Si Elias, 2:11. Wala po, gidala po sa langit sa nagkayo, fairy chariot, nagkayo nga karwahe. Una, nakita man na sila sa Ginoo dito sa Mount of Transfiguration. Buhi man si Elias. Asa mo ito gibutang? Ano? So, si Enoch wala mo agi kamatayon. So, flesh and blood. Pero, nahitabo ni kay glorified ang iyang lawas kay matarong man siya. Ang atong punto maigsuon kung masabot lang ta. Kung ang mga tao sa Old Testament mahimong dadon sa Ginoo lawas ug kalag dito sa langit, imposible ka na sa Mahal na Birhen Maria. So isip-isip lang mga igsuon. Sayop ang pagsabot nga literal nga walay unod ug dugo malangit. Ang gipasabot ni San Pablo, ang atong human corruptible mortal body dili ni mao'y malangit, ma-change ni siya. Munang basahon na mo ang 1 Corinto 15:50 nga 54. Masabtan na ninyo maison. So God bless. Kaya nasayop di ay ang isde ini.